Aku satu deh. Aku kakak di mana? Aku kecil mana? Aku tuh kakak mana no? Bom di angin deh, bom di Butaro, bom di Butaro bom, bom tahu yang hari kelang. Yang itu kayak itu sama sekali. Sekarang bom tahu kamu cadang deh. Gak guna. अरे वुमेन पीएस चलो Tanya ke cek deh. Cina. তারপরে আমি কথা বলবো ঠিক নেই সাথে নো ঠিক যা সাথে সারাই পরা সারা নো আং saya ang pura bengong saya ke sarai do Ya, madam, ang sama ni ke? tong ada yang kok pai kena nung bong ni dong na ble acha bini boye sathi ka sarai do ting no lu kha lo bor ba ba sa ba na lu bini pa na pa no bor wang cha kana ke bor do ba pyo lai ka ke so ho de sarai ti dang no ke bo ta ni na bor ba mo sarai do ma na to no so ma ni ta ko ke police no ba ni no ke yu ko 너가 저작생 문제를 그냥 장난 나이만 오너라 장난 같은 나 porda 풀가 비니 룸니 사이로 또 마이사나 님도 또 비양나나 나네 그래 Ye, madam, ang nasa ho, jangan lah boleh pada tu jadi ekor ibu sini nak jadi soda kinca untuk jangan lah. 잔들라 봐 풀로 작승 거 봐 porda chocolate 나이 Eh, 다 nasa 버려 ho, tadi ko police investigation thay terus jangan lah. 잔들이야 바이런다임 또 뭐 벨쿠니 동도 벨쿠니 너 풀룩 나이 어 버지야 수사이 패밀리 아니 잔들라 보통 거 풀룩 자기야 뭐지까 पूरा सारसं नरा प्रूफ दं सीसीटीवी हामी हामीहरुको भाइले बिलिभ खाइमाना तमरा देखा냐 को दं नेगा न मेडम थनक सीसीटीवी हामी हाम्रो न रिपोर्ट खाइता रिपोर्ट खायो सब जग्गा नाइमानो आबो ब नाइमानो नरं नाइमानो अलरेडी नाइदी गेमेम नरं मिलगा सकाय गलाय दिदि एफे किसे उस्ता किसे दागामा बासि को गय थांना दे सिनि अबन साइसे दांबो ब खोनां जादो अलरेडी हामी बारबार हामी यो खोनादि अलरेडी नाम खाइ दं खोनादि अथरिटी ताङै बारबार नों बताङै बारबार साइदमा दिनि नि मुनो खोना अमय जानामो दुला समयो जानामो दुला खैमानि के ब साइमिया ब समयो सबाय फाइ ब समयो थु आंगै ब बिनि निश्चय दंना একজন যে কোপ শোনায় একজন নিশ্চয় দंना ब संगराति ब हांग्रानि नग थांजा अलरेडी नग थांफाइ ब ताङै अबाहायो निश्चय बिनि नग प्रब्लेम खाना बिनि बखरको प्रब्लेम खाना जों तो गाहाम नलुगै दङ दिना 24 घन्टा जों गाहाम दङ आं साजोंनि आरो ताइबो दङ Madam, baru apa ni dah ceng kudu nomor ni. Yak si juga tinggal je. Yak hawa mana? Yak bahagi sungguhnya pasti saya sudah kerja bersih. Already abo postmortem खायनो लुजानाय पुलिस अब आं साइनिया आं डाक्टारिया आं पुलिसिया postmortem नि परे तेइसा फाइदिनो र आं 100 बार कब सानायनो र Madam, mana ni tahu dong, borong mana नाय दङ नि अबस्यै दङ ताइबो हा सिक्युरिटी security त दङ नु security Tong ni parents naik pun masih ada nung siman naik pun. आं न मा नायखौल Borong tak holiday sim dong tango. holiday bo थांगिया बर समयो Borong cerai, bahaya, borong mentality bahaya amat nung sesama. साइमानो त बिनि मेन्टालिटी एकदम काहा bo just नगो थे को छानि बो तो पाव हनि सबै बन बिथि सारै रेखा नत कयेक दिन नागिरो ना बिनि बाहाय हालसा बो नगो थां फाइया काहाम न संगा आं बिनि जे रुमे पाथना न सुंदि काहाम न बो प्रेक्टिस बो खायो हालका प्रेक्टिस खायो कंग्रानि बाजे बनताम रम नाय दस ओके आं
जे सराय नों फानो कायसानि नि बखावो नों जासनि नि नगो फानो नंगो लायखा बा कक मान खानि ना मा बाबोबाय निनि बखरक बाहाय ना फरो बिसा तो माइ नाला दा ना आं तो अ बिनि बखरक बिसिङो तो खाबै बेया बाहाय बिनि ngui tongha ठीक ta ko बाहाय ngui tongha साइदा मानो आं तो बनो का हलो अलिसा नों का हा जेबो सीसीटीवी कंट्रोल सामनि र नोंनो को नेम पासदा ताइ ताम संगाय सार खोनादे आं आसो कक बेरे सिबो सं साबा दा जेते बदाव गिरजा साया को दुइ थां जे बि नर संदि आला दाखा संदि पुलिस दङ पुलिस पुस्तास खा냐 आं तो पुलिस या नों तो पुलिस या दङ अरा सारसं पुलिस रं नाया आं तो रिपोर्ट आया स्कुल थांया माने आं स्कुल नि एटेन्डेन्स चेक देखो खोनादे स्कुल नि एटेन्डेन्स के आं बारि बसाया साला बसाया आं मेडाम न संका ब थांया आं तो चेक खाया ब बाथरुम हाबै दङ लेफ्टिन हाबै दङ बियां हाबै दङ न त आं डेली तो चेक खायमिया लेफ्टिन बाथरुम नि तांगै इंगे आं लास्ट डे ब तांगै बुनसै सिकां अ रुमो piang chana phanya nang bo to bin dol piang na phai sinu go piang na phanya ni bo ni choi school thang ya na school lo madam na suka madam bin present na to sorry er pore ke angwan suka bo puja ko ang to already check bo khai buri ja thangja ang ta bo ki camera bo kun dia kun dia pus madam ni pore ja ko kok sana buji kha tai ta mo kok sangai sing ni serai dong be kok sana na kok sana login room ke ni ini room no piang no thalang ya ja snong ni police asong na thang না নরওয়ে বইতে যত থাইম লাগে জাস্ট দুই তিনজন pus madam ribut tu kaisa got incident investigation by the police warden ni je gapliti je board duty negligence ayo ba police playo তদন্ত প্ল্যান পুলিশ বা গভর্নমেন্ট এমপ্লয় কোনো তদন্ত প্ল্যান পুলিশ হ্যাঁ আন্দোলন সাজা নরক যে গার্জেন পক্ষ এই থুনেনি ইমুনি পক্ষ নরক থুদি পুলিশ নো পেশারি দি কোনখানে পক্ষ তদন্ত প্ল্যান পুলিশ নো পেশারি আবু নর ওয়ার্ডের পক্ষ সাকা গায় সরকার প্রতিজ্ঞা কোনো সময় সাংস্কৃতিক কারণে খেলা দেখা গেল আননেসেসারি বিষয় কেসও প্ল্যান অত গভর্নমেন্ট একটা প্রতিষ্ঠান কেসও প্ল্যান এই অর্থে আমি ব্রহ্ম সরকারি গার্জেন নরক কিন্তু পুলিশ নো পেশারি উমেন পিএস West Moon PS ni officer যেহেতু আয়ু বুড়িচরাই বুড়ি অফিসার পিজা উমেন PS কেস নো উমেন PS থানে নরক পেশারি আয়ু এই নে আঙু ব্রহ্ম সরকার লেখা আননেসারি মুখলাই তো লাগবে ঠিক আছে নরক সমর্থনী দিক দিয়া একটা TSM এর দিক দিয়া ফেনেন কে নরক আং ব্যবস্থা করে না ওয়ার্ডেন ভাই পক সারি না কিন্তু গার্জেন পক্ষ কেবল গার্জেন থাকলা সিনখানাই গার্জেন পক্ষ থাকি মাংলা গার্জেন পক্ষ বা অন্যান্য মুঠি সংগঠন যে ফাইনাল মুখলাই নুবাই ব্রো আং মুখলাই ব্রবাই পৌঁছাই না আং পৌঁছানো ব্যবস্থা করে কিন্তু গার্জেন যা পাত লাগবে বাকিরও আমরা টিএসএফ থেকে আমরা এই আগরতলায় স্পোর্টস হোস্টেলে আমরা আসি আমরা জানি গতকালকে আমাদের বোন আলিশা দেববর্মা যিনি আমরা ওর মৃত্যুর খবর আমরা পাই ঘটনা হচ্ছে এই স্পোর্টস হোস্টেলে ছাত্ররা কেন আসে ওরা ওদের একটা ড্রিম থাকে একটা এইম থাকে যে লাইফে একটা স্পোর্ট দিক দিয়ে গিয়ে ওরা ওদের উন্নতি করা বা দেশের জন্য খেলাধুলা করা ওদের একটা ইচ্ছা থাকে স্বপ্ন থাকে তো স্বপ্ন পূরণ করানোর জন্য ওরা এই হোস্টেলে থেকে মা বাবা থেকে দূরে এসে থাকে ওরা পড়াশোনা করে চলছে কিন্তু গতকালকে যে ঘটনাটা এই হোস্টেলে ঘটে গিয়েছে এটা অনেক দুঃখজনক ঘটনা কারণ একজন ক্লাস 6-এর পড়ুয়া ছাত্রী এইভাবে সুসাইড করাটা উচিত না আর আমরা আজকে ফ্যামিলির সাথে কথা বলে আমরা যা বুঝতে পাই যে ছাত্রী একজন ভালো ছাত্রী কোনো সুসাইডের কোনো লক্ষণ সেখানে নেই তো আজকে আমরা হোস্টেল সুপারের সাথেও কথা বলি সুপার আমাদেরকে বলেছে যে উনি কালকে স্কুলে যায়নি তো স্কুলে অ্যাটেন্ডেন্স সেখানে উনি চেক করেছে নেই তো আমরা বলেছি যেহেতু এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে সিসিটিভি ক্যামেরার অনুসারে যাতে পুলিশরা ফুললি কাস্টডিতে নিয়ে এসে এরা সিজ করে ওরা একটা ইনভেস্টিগেট করুক এবং ছাত্রীর ফ্যামিলিরা যারা একটা জাস্টিস পাক আমরা সেটাই আমরা আজকে দাবি জানাই দেখা গেছে হোস্টেল কোম্পানি যদি ওয়ার্ডেন যদি সামুক মাই হেঁকে কেতাল ওয়ার্ডেন তো বই স্টুডেন্ট ন গাইড খাইনা বাগে ওয়ার্ডেন কেতাল তো বই বন গাইড খেলাই দি আমার হাই ঘটনা তিনি পুলিয়া হাঙ্গাই চেং বসিনা খামো কিন্তু আমার হাই ঘটনা 2-3 বার হোস্টেল অংখা কেবা হোস্টেল অথরিটির সিরিং তংজাক বরক গাফুলিটি দङ बंनि सिङावनो आपिल खालायका पुलिसनो जे इनभेस्टिगेट जाते गाहाम करिखां नांथोन ताइ स्टुडेन्टनि जे फेमिलि बरक जास्टिस मानांथोन सिङावनो नाय
ते कैसे नुक जा खारो हॉस्टल बाय कैसे क्वार्टर कॉम्प्लेक्स पूरा नांगले जग कंपाउंड कैसे तिबो कोनो किसी एफेक्ट मान हॉस्टल आबो न मुगा सुमु तो जों तिनि फाय बेलाय किजा चिन खावा बा कैसे क्वेश्चन का हम जेतो हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बा आ जगह तांगै कुबिनि क्वार्टर न कुबिनि बरं माने कुबिनि डिपार्टमेंट नि बरं न जगह तनि जागनानि हॉस्टल जेतो स्टूडेंट उनबागे नाम जगह बा सुदो स्टूडेंट तंथुनला आ जगह तो कुबिनि फैमिली बे फाय हॉस्टल स्टूडेंट दङ एकलो तनान कुन दरकार करै सरकारनि तो त्रिपुराव गोबांमा जागा दङ बरक अमन सेपारेट खलायै स्टूडेंट हॉस्टेल वाइज खागे दिनानि बंनि थानि आ एबिलिटी दङ सरकारक अमर नायनां थुन होनि जों अमन जों दाबो अथॉरिटी बे कक सानाय जों पीएस आव थानाय अमन इनवेस्टिगेट बा हाइकिंग आव जों के सालायनाय हेलो बांग्ला बेलाना हामबाय बेला खा खामो जों साइमन दिनै आगोलनि जे स्पोर्ट कलेज स्कुल तमानि अमा बेलाय नामि देम किसे स्कुल गोबांमा स्टूडेंट्स दंनि इमां दङ जे फ्यूचाराव किसे स्पोर्ट दिगे थाङै बंनि इमांनो मुख थांखायानि फियाबा मियानि हाइसालो जों खरकसासिनि मोनाय आलिशा हनि मुं ब लांमा चखा अ हॉस्टेलाव बनो आबो ताबो बाक्सा हॉस्टेलनि वार्डनि खुदि खालामगा सुसाइड खायो हनि साव फियाबा जों नुखुंनि बरक बाय कक सामानि परे जों अमन साइमांखा जे स्टूडेंट काहाम मेन्टली कुनु टर्चर खाइजाय गया मेन्टली फ्री मेन्टली पूरा हाइपानो बनो बरक सुसाइड खायो हनि वानसुगि माया नुखुंनि फासिंति जों तिनि वार्डन बाय कक सालायका वार्डन फासिंति सामा हंका स्टूडेंट आगे एको मिया स्कूल थांलिया पो गे ब नाइथुगि नायखा रुमा मालिया लास्ट बरक सुसाइड मानजा खनि साव फेबा और बेलाय कैसा इन्वेस्टिगेशन दरकार दाबुक जों अदा पुलिसनि अथॉरिटी फाइका पुलिसनि इंचार्ज एडिनगरनि जों बरक बाय कक सालायका पुलिसनो जों फुल्ली कोऑपरेट खालायका बरक साव जों फुल्ली जों ट्रास्ट खालायदि जों अमने इन्वेस्टिगेट खाइ दङ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट फाइका हंगाय और रिपोर्टनि अनुसारे बर इन्वेस्टिगेट खायनाय ते जों साका जेहेतु अ जागा सीसीटीवी दङबा सीसीटीवी जाते पुलिस जोंनि कस्टडियाव नाहार जागै सीज खायजागै बरक अमनो सीसीटीवी नायै तामो अंखा कुबै हामिया चाइतोगै नायनानै बगै जों पुलिसनो गबखा फेबा अमो हाइ घटना अ हॉस्टेल अफ तिनि पुइलाया 2023 बायसा अंखा 19